Ginpilahan ang last day han voters registration dito Bungtan Giwan yan nga Mayo 18 dito cultural stage paran barangay and SK elections han Nobyembre 2 tuig 2026. Sumalakan election officer 3 Eva de la Cruz nga naging mahimyang ang last day kini nga ira iging papasalamat tungod han kamahapsay han proseso kundiin hiraing kinarawat hin iba-iba nga aplikasyon. Sugadhan registration para han mga bag-o nga manrerehistro nga nag-iida 18 anyos samtang 15 anyos tubtub 17 anyos para han SK. Change of name and status, correction of entries ngan reactivation of registration records, local transfer ngan updating of records para PWD, senior citizens ngan iba pa nga vulnerable sector. Siguna pakan de la Cruz nga antanan nga aplikasyon nga ira nakarawat tikang han Abril nga dayan nga last day in igpapailarom pa ha ERB approval. This will be subjected to an ERB approval or disapproval. ERB hearing natin is nakaschedule dito June 1, 2026. But then, an akon liwat siring nga initanan applications ini. Dere inihiya, diretso ka mo narirehistro. Subject pa ini to oppositions. If ever, may ada mag-oppose iton ira registration. Kapag kaya na subayhan datos tikang han Office of the Election Officer nga may da 36,125 nga mga rehistrado nga botante ang Bungtan Giwan. Hini nga numero diri palakip dinhi ang mga nagparehistro yan nga last day tungod nga for ERB approval pa ni sabi nga mga aplikasyon. Kapag kaya na may ada kita registered voter na 36,125. Ang atin mga naging applicants hini han una nga mga ERB da October 20 nga haniya na nga March. Ang atin registered voter nag 36,125. Actually nag minus inihiya. Ang atin dati nga rehistro is because ginadamuyan na deactivated nga mga voters for failure to vote. Ang atin na deactivated for failure to vote 1,761. Dugang pa ni De La Cruz nga kung pagbabasaran ang preceding nga data hanaklabay nga tuig nga 37,654 kulang pa hin 1,528 nga ihapan registered voters para matupngan ang 2025 registered voters. Usahan mga rason kung kay ano damo ang naiban han ihapan registered voters may tungod han damo an na deactivate nga mga botante samtang an iba naman in double registration. Tikang dinihagyuan Eastern Summer ini Maureen Salamida, Eastern Summer News Service.